ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख की मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो। तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे। और अपार खुशी में रहेंगे। কখন শতযুগের দেবাত্মাগুলো দেখা যাবে? যখন পাক্কা পাক্কা ब्राह्मण होवे आगे। प्रश्न, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? যাদের জ্ঞানে শখ আছে তার কি লক্ষণ থাকবে? उत्तर, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे। कभी परचिंतन नहीं करेंगे। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। তো যাদের শখ আছে তারা কি করবে? জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করবে। একান্তে বসে বা সবার সঙ্গে পরচিন্তনে যাবে না, ফালতু কথা। प्रश्न, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? কোন রহস্য সৃষ্টি নাটকে শুধু বাচ্চারাই বোঝে? उत्तर, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे समझते हो। তো বাবা বলছেন, কোনো কিছু সৃষ্টি তো পরিবর্তনশীল, সে তো দেখছি। আত্মাগুলো তার অ্যাড্রেস ঠিকানা বদল করতে থাকে। একজন মাত্র শিব বাবা পরমধামে বসে বসে নাটক দেখে, সে কখনো চেঞ্জ হয় না। কেননা একজন তো কেউ চাই আবার সবাইকে মনে করানোর জন্য। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो বা यह भी भूल जाते हो? শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন, নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করি, সারা দিন মনে থাকে, নাকি সেই কলিযুগের মনে পড়ে, সব ভুলে যায়? থাকে মনে সারাদিন ব্রাহ্মণ স্বরূপ মনে থাকে, না কলিযুগের যেই পরিচয় নিয়ে এসেছিলাম কোর্স করতে ওইটাই থাকে? তো ব্রাহ্মণों को अपना कुल नहीं भूलता है। বাবা বলছেন এখন আমাদের কুল বদলে গেছে, আর কলিযুগের সেই কুলের আমরা না, এখন ব্রাহ্মণ কুল হয়ে গেছে, ঈশ্বরীয় কুল হয়ে গেছে, কুল বদলে গেছে, বংশ মর্যাদা পরম্পরা সব কিছু বদলে গেছে। বাবা বলছেন ওটা যেন ভুলবে না। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए
कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है, तो रतन निकलने चाहिए। अपने को समझना है, हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। আজকে বাবা ঘুরে ফিরে বলেই যাচ্ছেন সব সময় কি মনে করতে হবে, আমি সঙ্গম যুগে আছি আর আমি ব্রাহ্মণ আছি। বাবা গতকালও বলছিল না যে রুদ্র মহাযজ্ঞ কমপ্লিট করার জন্য কি চাই, ব্রাহ্মণ চাই। আর বাবা সে ব্রাহ্মণ আমাদেরকে সিলেক্ট করেছেন। कोई तो यह भी समझते नहीं है, अगर अपने को संगम योगी समझे तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। যদি সঙ্গম যুগে আছি মনে থাকে, তো বাবা বলছেন সত্যযুগে যাবার নেশাও থাকবে আর এই জীবনেও খুশি থাকবে, তাই না? তো খুশি থাকার উপায় কি? সঙ্গম যুগে মনে রাখা। तो बाप जो समझाते हैं वो अंदर रिपीट होना चाहिए। আর কিভাবে খুশি থাকবো? যা বাবা বলে সেটা ভিতরে ভিতরে যেন চিন্তন চলে যে বাবা আজকে এইরকম বলল, তাই না? तो हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की, তাই না? জীবনে কি থাকে, লৌকিক জীবনেও পড়াশোনা করবে সেই 25, 26, 30 বছর বয়স অবধি, তাই না? তারপরে 30টা বছর কাজ করবে, রিটায়ার্ড, তাই তো? তো অর্ধেক জীবন পার হয়ে যায় তৈরি হতে। তো বাবা বলছেন এই সঙ্গম যুগের জীবনটা কি আছে, তৈরি হবার জন্যে আছে। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी, हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। রবিবারের মুরলিতে বাবা বলল না, এই দেহ যদি রাখবে আর এই দুনিয়াতে জন্মাবো না, এবার কোন দুনিয়াতে যাব? রাধা কৃষ্ণের মতন ড্রেস আলনাতে আছে, তাই না? যাব আর সেই শরীর ধারণ করব। নেক্সট জন্ম কলিযুগে সাধারণ জন্ম হবে না। संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे, अब वो मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, तो कहेंगे वो स्वर्गवासी हो गई, তাই না? কারোর ওয়াইফ দেহ রেখে দিয়েছে, তো যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় আছে, তো কি বলবে? পরিচয় কি দেবে? উনি তো এখন উপরে আছে বা স্বর্গবাসী হয়ে গেছে, তাই না? স্বর্গে চলে গেছে, তাই না? स्वर्ग क्या चीज है वो नहीं जानते, अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। बाबा বলছেন আমি সঙ্গম যুগে আছি, এখন আমি আর কলি যুগে নেই, সঙ্গম যুগে আছি, এটা বারবার যেন মনে থাকে। परंतु माया भुलाकर एकदम कलियुगी बना देती है। রবিবার দিন বাবা সংস্কারের কথা বলছিল না, দাপর যুগী কলিযুগী সংস্কারকে আমার সংস্কার বলতে থাকি, তাই না? দিয়ে ওদেরকে আরও প্রশ্রয় দিতে থাকি। বাবা বলছেন কলিযুগের ভাবলে কলিযুগী সংস্কার আমার সংস্কার মনে হবে। তো যদি সঙ্গম যুগের ভাবি তাহলে সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণের মর্যাদা পুরুষোত্তম সংস্কার আমার সংস্কার মনে হবে, তাই না? তো তফাৎ হয়ে যায় না। তো বাবা বলছেন एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलिजुगी। তো সঙ্গম যুগ ভুলে গেলে কি হবে? সব কাজকর্ম কথা ভাষা ব্যবহার কলিযুগী হয়ে যাবে। वो खुशी का पारा नहीं रहता, सकल जैसे मुर्दे मिसल। তো রিয়েকশনও হবে, পরিস্থিতিগুলোর রিয়েকশনও আসবে, যেহেতু কলিযুগ বুদ্ধিতে আছে, সঙ্গম যুগ ভুলে গেছে। बाप भी कहते हैं सब कामचीता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हो, तुम जानते हो
हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वो खुशी होनी चाहिए ना। इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तो गोप गोपी तो আমরাই না। তো বাবা বলছেন অতীন্দ্রিয় সুখ কি জিনিস হয়, জিজ্ঞেস করো গোপ গোপীকে। तुम अपनी दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। তো কি চাই বাবা, কোন ভাসনাতে থাকবো? যে আমরাই সেই কৃষ্ণের গোপ গোপী। তো কেমন ভালোবাসায় পাগলা হতো গোপ গোপীগুলো, তাই না? ভগবানের ভালোবাসায়। তো বাবা বলছেন ওই রকম স্থিতি থাকে। तो तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। तो আমি যে গোপ গোপী আছি সেই ফিলিংসে থাকি। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। मिशनारी হয় না, ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি, রামকৃষ্ণ মিশনারি, তাই না? তো মিশন মানে একটা লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা সংস্থা, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমরাও মিশনারি আছো। তো তোমার মিশন কি? শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান, কলিযুগী থেকে সঙ্গম যুগী বানান। हम ब्राह्मण हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण तो झट कह देते हम ब्राह्मण हैं, वो तो है कुख की संतान, तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। बाबा बोलছেন খুব নেশা থাকা উচিত। আছি নেশাতে? আছি নেশাতে, না বাড়ি গিয়ে কলিযুগী নেশা ধরে? না থাকে ব্রাহ্মণ যুগী নেশা থাকে, সঙ্গম যুগী নেশা থাকে। गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन, तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं, তাই না? ভোগ খেতে কার না ভালো লাগে? তো ভোগ খেলে মনে করে আমি খুব ভালো জিনিস খাচ্ছি, পবিত্র খাবার খাচ্ছি। मनसा वाचा कर्मना पवित्र होना चाहिए, कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए, তাই না? তো এক সময়ে বাবা বলে না, বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী বল্লভাচারী, তাই না, যারা নিজেকে পাক্কা পাক্কা বৈষ্ণব মনে করে, অন্যকে পা পর্যন্ত ছুতে দেয় না, তারা পর্যন্ত তোমার বানানো ভোগ, তাই না, খুশিতে গ্রহণ করবে। তো কত পবিত্র আত্মা বলে বুঝবে তবে তো, তাই না? তো কত পবিত্র হয়ে থাকতে হবে তবে তো, মনসা বাচ্চা কর্ম না পবিত্র থাকবো তবে তো। তো বাবা कहते मनसा वाचा कर्मना पवित्र होना चाहिए, कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता, भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला, एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वर्ल्ड शिप निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, তাই না? যার দিল থেকে বেরোলো মেরা বাবা, নিশ্চয় হয়ে গেল যে শিব বাবা আমার বাবা আছে। বাবা বলছেন সে ওয়ারিস কোয়ালিটি হয়ে গেল, সে উত্তরাধিকারী হয়ে গেল। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, তাই না? সাধারণ হওয়া সহজ, কিন্তু রাজকুমার হওয়া সহজ না। রাজকুমার যদি ভুল করে তো রাজা সবার সামনে পানিশমেন্ট দিতে বাধ্য, তাই না? তো সেই রকম ব্রাহ্মণ কুমার হওয়া আরও কঠিন, কেননা ব্রাহ্মণ হচ্ছে ধর্ম তৈরি করনেওয়ালা। এবার বাবার সেই বাচ্চা হয়ে যদি কোনো ভুল কাজ করি, অকর্তব্য করি, তো তার পানিশমেন্ট আরও কঠিন। तो बाबा बोलছেন जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतो हो जाता है, তাই না? আজকেও একটা ভিডিও পাঠিয়েছি, দেখবেন। সবাইকেই পাঠিয়েছি, কার্মিক অ্যাকাউন্টের উপরে, তাই না? কি সুন্দর একটা ভিডিও আছে, পুরো লাস্ট পর্যন্ত দেখবে, অনেক কিছু রহস্য আছে, তাই না? যদিও বা ভিডিওটা বাবার বাড়ির থেকে নয়, বাইরের। तो मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे, यहाँ तो वो बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, कितना सहज है फिर भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध
सबसे जास्ती टाइम चलती है, बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती। বাবা বলছেন বাবার হবার পরে যে দেবতার অসুরের লড়াই চলে, বাবা বলছেন তোমার ভিতরের এই লড়াই অনেক সময় ধরে চলে, বাহুবলের যুদ্ধ এত সময় চলবে না, তাই না? কিন্তু মনের যুদ্ধ মায়া পিছনেই পড়ে থাকে। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। মহাভারতে দেখায় না, আগে অর্জুনকে গীতা জ্ঞান দিল ভগবান, তারপরে শঙ্খনাদ করলো, মানে তোমার এবার থেকে যুদ্ধ শুরু। তো বাবার জ্ঞান শোনা হলো, তারপর থেকে যেই ধারণা করা শুরু করব, তো মায়ার অপোজিশন শুরু। আর মায়া কে আছে? আমার ভিতরেই যে পাঁচফোনা নাগ আছে, তাই না? আমার ভিতরেই যে বাজে প্রবৃত্তি আছে, আত্মার বিকৃত স্বরূপগুলো আছে, সেগুলোই তো মায়া। তো শত্রুও আমি আর বন্ধুও আমি, নিজেরই নিজের, তাই না? तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। কে যেতে? কে যেতে? দেবতা যেতে না অসুর যেতে? হ্যাঁ, কে জিতে? হুম? तो पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल হতে रहते हैं, তাই না? যেরকম ওই যুদ্ধ হলো, তাই না, দেশ দেশ যুদ্ধ হলো, তো কিছু জন মারাও যাবে, কিছু জন নতুন অ্যাডও হবে। তো বাবা বলছেন এটাও কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ। এখানেও কি হয়, যারা ধর্মে চলতে পারে তারা থাকে, আর যারা মায়ার যুদ্ধে হেরে যায় তো তারা ধীরে 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 আউট হয়ে যায়, তাই না? এখানেও আবার নতুন কেউ লড়াই করতে অ্যাড হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন একুরেট ব্যাপার স্যাপার চলে। तो बाबा बोलचन उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं, यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। কতজন বাবার বাড়ি আসে কোর্স করতে, কিন্তু সবাই তো টেকে না। কিন্তু বাবার বাড়ি তো ছোট হয় না, সে তো গাছ বেড়েই চলেছে, তাই না? तो झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है, তাই না? যত নিন্দা বদনাম ব্রহ্মাকুমারী সংস্থার নামে, আর কোনো সংস্থার নামে অত নিন্দা বদনাম হয় না, তাই না? তাও সংস্থা কি হচ্ছে, মধুবনে সংখ্যা দিতেই পারছে না, বলছে কম আনো কম আনো। অন্য জায়গায় বলবে যত লোক পারবে নিয়ে আসো, তাই না? আর এখানে কি বলে, অত লোক আনলে হবে না, কম করো, তাই না? তো চিন্তা করো, বাবার বাড়ি যতই বদনাম হচ্ছে অতই আরো বাড়ছে, তাই না? কেননা যার আসার সে তো আসবেই, তাই না? तो श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे, तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। बाबा बोलছেন सेवा করার শখ থাকা চাই। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, যে সেবা করে বাবা কি নাম দিল, महारथी আছে। उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है, जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहें तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं, बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, তাই না? কোনো বাচ্চা খুব সেবা করে, বাবা উপর থেকে দেখে খুব খুশি হয়, তাই না? तो अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं, कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। तो बाबा बोलছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি বাবার সেবা করি তো। गॉड फादर की सर्विस क्या है, बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव, आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। কি নাম? স্বদর্শন চক্রধারী। মনে থাকবে তো না 2 ঘন্টা বাদে ভুলে যাবে? হ্যাঁ, বাবা বলছেন তো उसका চিন্তন চলনা चाहिए। স্বদর্শন চক্রধারী মানে স্বদর্শন চক্রও চলা দরকার আছে। স্বদর্শন চক্র রুকতা থোড়ে হ্যাঁ, কৃষ্ণের হাতে চক্র ঘুরতে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকে থোড়ি না। তুম চৈতন্য লাইট হাউস हो। আর কি নাম দিল বাবা, কি রূপে দেখছে বাবা আমাদেরকে? চৈতন্য
লাইট হাউস, চলতা ফিরতা লাইট হাউস, তাই না? বাবার লাইট মাইট আসছে আর আমাদের থেকে চারিদিকে যাচ্ছে। লাইট হাউস, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है, बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो, তাই না? তো আজকে সারাদিন কি মনে রাখবো? আমি চৈতন্য লাইট হাউস, বাবার লাইট মাইট আসছে, আমার থেকে চারিদিকে যাচ্ছে। वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है, वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठयोगी हैं, वो पतितों को पावन बना न सकें। ज्ञान है ही एक बाप के पास, তাই না? বাবা বলছেন সাধু সন্ন্যাসীরা হঠযোগ শেখান, তাদের কাছে সে শক্তি নেই যে ওরা পবিত্র বানাবে পতিতকে, তাই না? ওই জন্যে এখন সব চলছে না, কুম্ভ মেলার সব উৎসব চলছে, তাই না? কি বিশাল এরিয়াতে কুম্ভ মেলা হয়, আর শুধু সাধু সন্ন্যাসী ভরা থাকে, তাই না? কে আগে স্নানে নামবে সেটা নিয়েও কত কম্পিটিশন চলে, তাই না? তাহলে ভাবুন, ওরা যদি নিজেকে পবিত্র আত্মা মনে করে, তাহলে পবিত্র হবার স্নান, পবিত্র স্নানের জন্য এত কম্পিটিশন কেন? तो बाबा बोलছেন ज्ञान से तुम जन्म लेते हो, गीता को माई बाप कहा जाता है। मात पिता है ना, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़े हैं। তো আজকে একটা কথা বুদ্ধিতে আসছিল অমৃতবেলা, ঠান্ডা লাগছিল, তখন মনে মনে ভাবছি, ওই জন্য মনে হয় কুম্ভ মেলা কখন হয়? 13 জানুয়ারি, হ্যাঁ, যেই সময় সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা। কেননা বাবার বাচ্চারা যখন মাউন্ট আবুতে বাবার কাছে অমৃত বেলা করতে যায়, তো সিজন সবসময় শীতকালে থাকে, আর শীতে ঠান্ডাতেই বেরোতে হবে, তাই না? তো ঠান্ডা হাওয়ার চড় না খেলে, তাই না, মানে ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে গিয়েই অমৃত বেলার অমৃত স্নান হবে, তাই না? মানে বাবার লাইট মাইটে স্নান করতে হবে। তারই ইয়াদগার দেখো, ভক্তি মার্গে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডার সময়ে ওরা গিয়ে স্নান করবে, তাই না? বলা হয় না, যেদিন এইসব গঙ্গাসাগর মেলা কুম্ভ মেলা হয় সেদিন সূর্যই উঠে না আর দুনিয়ার বাতাস বয়, তাই না? এমনকি একটু একটু হালকা হালকা ছিটে বৃষ্টিও পড়ে, তাই না? মানে প্রকৃতির মধ্যেও সংঘর্ষ করে পাপ কাটায়, তাই না? তো অমৃত বেলাও আমরা তো, ওরা তো একদিন করছে, আর আমরা তো কি করছি, রোজ অমৃত বেলা উঠে ঠান্ডার মধ্যে পাপ কাটাচ্ছি, তাই তো? तो बाबा बोलছেন मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़े हैं। बाप समझाते हैं, इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉडफादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता? बाबा ने समझाया है, भल सरस्वती है परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है, पहले पहले संगम इनका होता है, তাই না? বাবা বলছেন এমনি তো জগদম্বা সরস্বতী মম্মাকে বলা হয়, মা বলা হয়, জগদম্বা বলা হয়, মা দুর্গা বলা হয়, লক্ষ্মী বলা হয়, কিন্তু বাবা বলছেন আসল মা তো হচ্ছে ব্রহ্মা বাবা, তাই না? তাই জন্যে यादगार ब्रह्मपुत्र नदी सागरे मेले। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, यह कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहते नहीं, जो चिंतन करे। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं, उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। यह तो सहज है ना, हम आत्माओं का बाप है परमात्मा, वो तुम आत्माओं को कहते हैं। मामेकम याद करो तो भी कर्म विनाश हो, यह है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसीलिए गीता में भी है मन मना भव। तो भगवान गीतार मध्य दुटो मंत्र दिए, माम एकम याद करो और मन मना भव। দুটোই হলো কি, মনে মনে আমাকে ইয়াদ করো। আর লোকে ভক্তি পুজোতে কি করে, মনে মনে ইয়াদ কি করবে, শুধু সরঞ্জাম জোগাড় করতে থাকে, এই ভোগ বানাতে হবে, এই ফুল পাতা তুলতে হবে, এই ফল জোগাড় করতে হবে, এত শাক পাতা জোগাড় করতে হবে, এই করতে থাকে, তাই না?
তো এটা তো বলেনি, কি বলেছিল? মনমনা ভব, मामे कम याद कर। तो सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। তাই না? বাবা বলে আজকে সারা দিন যা পেপার আসবে বাবা মুরলিতে গাইড করে দেয়, এবার যদি অ্যাটেনশন না দিই তো সেই পয়েন্টের উপরেও মায়া হার খাইয়ে দেয়, বলে খুব শুনে এসেছো তো, দাঁড়াও এবার আমার পরীক্ষাতে তোমাকে পাস করতে হবে। তাই না? সব শুনে বুঝে বাবার থেকে তাও গিয়ে মায়ার কাছে হার খায় বাচ্চা, তাই না? তো বাবা বলছেন ইহ বক্সিং হ্যাঁ মায়া और ईश्वर के बच्चों की। তাই না? বক্সিং চলছে, ওই জন্য ফাইটিং দেখানো হয় না শ্রীকৃষ্ণের আর কালীয় নাগের, তাই না? শ্রীকৃষ্ণ আর অসুরগুলোর ফাইটিং দেখানো হয়, তাই না? লাস্টে বিজয়ী হলো। তো বাবা বলছেন সব দেখানো হয় না, মা দুর্গা আর অসুরেরও যুদ্ধ চললো। তো বাবা বলছেন এটা হচ্ছে তোমাদের বক্সিং, মায়া আর ঈশ্বরের বাচ্চা। इसका किसी को भी पता नहीं, बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। তাই না? মায়া আসবে, অপোজিশন করবে, কেননা মায়া অন্য কেউ না, মায়া আমার ভিতরে যে বাজেগুলো থেকে গেছে সেইগুলো, তাই না? মা কালীর রূপ কেমন দেখানো হয়, কি ভয়ানক যুদ্ধ সে করে, কেননা সব কালিমা ছাড়াতে হবে, সব অসুর বধ করতে হবে, রক্ত পর্যন্ত মানে অংশ বংশ সমাপ্ত করতে হবে। তো মহাকালীর যুদ্ধ সবচেয়ে ভয়ানক দেখানো হয়। তো সেই যুদ্ধ কে করেছিল? মহাকালী রূপ নিয়ে নিজের সব কালিমা কে ধুয়েছিল, তাই না? সব অসুরের একদম অংশ বংশ কে শেষ করেছিল, তাই না? একটা মহাকালী তো না, তাই না? বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চা সেই মহাকালী স্বরূপ। तो बाबा बोलचन बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। ওই জন্যে সপ্তমীর দিন মহাকালী, আর অষ্টমীর দিন হয়ে গেল মহাগৌরী, মানে ফর্সা হয়ে গেল, তাই না? সবাইকে দর্শন দিতে চলে আসলো, সবাইকে মনোকামনা পূর্ণ করার যোগ্য হয়ে গেল। এই জন্য অষ্টমীর দিনের অঞ্চলই খুব ফেমাস মানা হয়, তাই না? সেদিনের অঞ্চলই মিস করতে চায় না। तो पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। तो এখানে কর্মাতীত হব, সত্য তেতা যুগ কর্ম সম্বন্ধে আসবো, মানে সবাইয়ের সঙ্গে থাকবো, অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না। আর দাপর থেকে শুরু হবে আবার অ্যাটাচমেন্ট, আবার দেহ দেখা, আবার কর্মবন্ধন, তাই না? কর্মের হিসাব কিতাবে জড়ানো। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए। তাই না? আজকে যে ভিডিও পাঠিয়েছি দেখলে বুঝবেন, তাই না? উইথ প্রুফ, প্রমাণের সঙ্গে, যে কিভাবে কর্মবন্ধন আমাদের পিছা করে, তাই না? यह भी अभी तुम समझते हो, हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हो। तो ब्रह्मा बाबार श्रीकृष्ण रूपटा देखो, नारायण रूपटा देखो, और ब्रह्मा बाबा रूपटा देखो, दादा लेखराजेर रूपटा देखो। তো বাবা বলছে যেরকম ব্রহ্মা বাবার অবস্থা হলো সেরকম সব বাচ্চাগুলোই সাধারণ হয়ে গেছে। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हो, फिर हम सो देवता बनते हैं, तो यह याद करना पड़े ना। बाप कहते हैं तो आमी देवकुलेर आत्मा, मने थाकबे तो सारा दिन। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे, मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ। घर आने लिए ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है, তাই না? যাবার আগে কোর্ট সামনা করতেই হবে, বাবা বলেছে ট্রিব্যুনাল দিতেই হবে,
প্রত্যেকে ট্রিব্যুনাল হয়ে পাস করতে হবে। এবার যদি কিছুই কর্মের হিসাব বাকি থেকে থাকে তো ধর্মরাজ কি করবে? আটকাবে, দাঁড়াও একটু সাইডে থাকো, যাদের হয়ে গেছে ভালো আছে ওদেরকে যেতে দাও, পরে তোমাদের হিসাব নিচ্ছি। এবার যদি ছোটোখাটো হিসাব আছে তো ঠিক আছে, একটু পানিশমেন্ট হয়ে গেল, চলে গেল। আর যদি বড় বড় হিসাব বাকি রেখে দিয়েছি, তো কি হবে? তখন তো ভালো করে ধুলাইটা হবে না। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है। हमने इतने जन्म लिए, তাই না? লোকের সঙ্গে ঝামেলা করব, অশান্তি করব, আর ভাববো কোনোদিন ক্ষমা চাইব না, আর এইভাবে চলে যাব, কিছু হবে না, সত্যযুগে ঢুকে পড়ব, হবে? সব মিটাতে হবে, কিচ্ছু বাকি রাখা যাবে না, কিচ্ছু না। আর যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে ट्रिब्यूनल फेस करते हैं। अब बाप आया है पतित से पावन बनाने, योग बल से ही पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। उसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं, तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, বুদ্ধি মে यही চলতা রহে। বাবা বলছেন কোনোই কাজ করো সারাদিন, কিন্তু বুদ্ধিতে যেন চলতে থাকে। বাবা আজকে এটা বলল, তাই না? एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, তাই না? 400-600 ভাই বোন থাকতো, তো অত লোকের নাস্তা হতে তো দেরি হতো না। তো বাবা কি করতো? মুরলি ক্লাস হয়ে গেল তো বাবা সবাইকে বাবা পাহাড়িতে নিয়ে যেত। আর ব্রিজ কোঠি তো ছিলই উপরে, পাহাড়ের উপরে, তো বাবা পাহাড়ি ওদের সোজা রাস্তা হতো। তো বাবা পাহাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাবা ওদেরকে, তাই না, সব বাবার ইয়াদ করাতো, যোগ করাতো, তারপরে যোগাসনও করাতো, অ্যাক্টিভিটিজও করাতো, তাই না? বাবা সবাইকে এক্সারসাইজ করাতো, যোগাসন করাতো, সেটাও করাতো। আর বাবার যোগের কমেন্ট্রি করিয়ে করাতো, তাই না? তো যোগাসনও চলতো, আর মানে বাবার ইয়াদে কিভাবে কাজ করব সেটাও বাচ্চারা শিখে যেত। तो जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वो तो आपस में ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान नहीं है तो फिर परचिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। यह नहीं समझना है कि यह मुसलमान है, मैं फलाना हूँ। এই ভাব রেখে দেহ রাখা যাবে না, ইনি মুসলমান, ইনি খ্রিস্টান, ইনি অমুক, আমি তমুক, তাই না? এই ভাব থেকেও উপরে উঠতে হবে, তাই না? সবাই আত্মা। तो नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं, अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो, वो है शांति धाम, यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो, तो नाम रूप देह सब ভুল যায়। তো বারে বারে আজকে নিজেকে কি মনে করাবো? আমি তো আত্মা জ্যোতি আছি, তাই না? এই দেহ আলাদা,
দেহের নাম এই জীবনে দেওয়া আছে। আমার তো 84টা নাম, 84টা রূপ, 84টা দেহ, কিন্তু আমি তো আত্মা, তাই না? फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो? आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है। बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापिस चलना है, पावन बनना है। তাই না? বাবা বলছেন তোমার পাঠ কমপ্লিট হয়েছে, তোমার নাটকে যা ছিল সেটা শেষের দিকে। এবার চিন্তা করো যে কিভাবে আমি সব হিসাব চুক্তি করে পবিত্র হয়ে যাব। আমার রোল কমপ্লিট হতে চলেছে। বাপ কো জরুর ইয়াদ করনা পড়ে। আর কি করে পবিত্র হব? বাবার লাইট মাইটে স্নান করতে হবে। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है, তাই না? দেখো কুম্ভ মেলা কোথায় হয়? গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম, মানে একদিকে দুঃখধাম কলিযুগ, একদিকে সুখধাম সত্যযুগ, একদিকে মুক্তিধাম পরমধামের রাস্তা, 3 মাথার মোড়, তাই না? तो কত एक्यूरेट यादगार আছে না? तो बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी, ना घाटा। और जमा तो होता है ना, आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है। बाबा बोलছে মায়ার সঙ্গে কুস্তি চলছে না, তো যতবার পড়ে যাবে আবার উঠে দাঁড়াও। তো বাবা বলছেন ঘাটা মানে লাভ ক্ষতি তো চলতেই থাকে, তাই না? কিন্তু যতবার পড়ে যাবে আবার চেষ্টা করবে, আবার উঠে দাঁড়াবে, একদিন তো বিজয়ী হবেই। आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है। हिसाब है ना, जीत जमा हार ना। তো এখানে বিজয়ী হতে হতে সব জমা করেছি, এটা এবার ভোগ করব। বাবা গতকাল বলছিল না পৌনা সুখ, মানে 3 ভাগ সুখ ভোগ করব। তারপরে যতটা দূর প্রারব্ধ চলে, কর্মফল জমা খাতা চলে, তো अपनी पूरी जांच करनी चाहिए যে কত জমা করছি, তাই না? बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वो तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं, चक्र स्मृति में रहना चाहिए। समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा, তাই না? যদি বিজয়ী হলাম, ভালো করলাম, প্রথম গুণা ইন্টারেস্ট, আর যদি কোনো পড়ে গেলাম তো কত হয়ে যাবে? 100 গুণা ইন্টারেস্ট মাইনাস মার্কিং হয়ে যাবে, তাই না? আর যদি লিখে জানিয়ে দিলাম তাহলে 100 গুণা ইন্টারেস্টটা যাবে না, 1 গুণা মাইনাস হবে, তাই না? তো বাবার একদম নিয়ম কানুন পাক্কা। तो बाबा बोलছেন बाप कहते हैं सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। यह सत्य नारायण की कथा है।
इसको कोई नहीं जानते। বাবা বলছেন সবচেয়ে বড় অপকর্ম সদ্গুরুর নিন্দা করা, মানে এমন কোনো কাজ করা যাতে ভগবানের কাজে বাধা পড়বে, ভগবানের যজ্ঞতে বিঘ্ন আসবে, এমন কাজ যদি করি তাহলে কিন্তু পানিশমেন্ট একটু কড়া, তাই না? तो यह सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी। नर से नारायण बनने के लिए यह गीता है। बाबा बोलছেন गीता सत्यनारायणের কথা, রামায়ণ মহাভারত সব এক, কোনো আলাদা কিছু নেই। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते, अमरनाथ की कथा भी कहते। तीसरा नेत्र बाप देते हैं, यह भी जानते हो। हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं, तो देव देवी होते যাচ্ছি তো দৈবী গুণ তো দরকার। সেজে গুজে না থাকলে দেবী দেবতা পুজো হবে, সাধারণ মানুষ মনে হবে। তো অস্ত্রও চাই, গুণও চাই, শক্তিও চাই, আর গয়নাও চাই, তাই না? तो सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सबको नीचे आना ही है। परंतु वो भी संगम पर आते हैं, सभी को वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो সেই একজন নিজের সব শক্তি সঞ্চয় করে শিব বাবা বসে থাকে উপরে। সবাইয়ের যখন শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে সবাইকে পথ দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে আসবে, তাই না? तो ड्रामा के अंदर यह सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकते। কর্মের হিসাব কিতাবগুলো বোঝ হয়ে গেছে, উড়তে পারছে না আত্মা, তাই না? बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए, इसीलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, चार्ट रखो, তাই না? বাবা বলছেন কত याद করলাম, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वो लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फ़ायदा है बहुत, चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন যোগের চার্টও ভরতে হবে। কত ইয়াদ করলাম তো কত বিচার সাগর মন্থন করলাম সেটাও দরকার। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। বাবা বলছেন চার্টের মধ্যে সেবারও চার্ট ভরতে হবে, যে আজকে কি সেবা করলাম, তন মন ধন বচন কি সেবা করলাম, কত পার্সেন্ট সেবাতে নিজেকে মার্কস দেব। तो बाबा बोलছেন पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए। বাবা বলছেন কিছু যেন মনে না থাকে, সেই রকম হয়ে কিছু যেন মনে না আসে, সেই রকম হয়ে আমাকে যেতে হবে, তাই না? তো পুরো পুরো ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে, না হলে মনে থাকবে যে আমি আমার এটা। ওই জন্যে বাবা বলছেন কেয়ারটেকার হয়, ট্রাস্টি হয়, থাকতে হবে দুনিয়াতে পদ্ম ফুলের মতো। तो अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, यह मेहनत करनी है। तो किसेर मेहनत करते हबे? पवित्र हब, लाइट माइटे स्नान करब, पवित्र हब।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। তাই না? বাবা বলছেন কিছু সময় বের করো, একলা বসে মনন চিন্তন করো। याद की यात्रा में रहे, याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो कर्मातीत হয়েছিলাম তার यादगार মা দুর্গারও দেখানো হয় মহিষাসুরের উপরে পা দিয়ে বিজয়ী মুদ্রা। শ্রীকৃষ্ণেরও দেখানো হয় 5 ফোনা নাগের উপরে বিজয়ী মুদ্রাতে নৃত্য, তাই না? বিষ্ণুরও দেখানো হয় 101 ফোনা নাগের তলায় বিজয়ীর ঘুম ঘুমাচ্ছে আরামে, তাই না? তো বাবা বলছেন এইগুলো আর কারোর यादगार না, এগুলো সব কর্মাতীত হবার यादगार, বাবার বাচ্চাদের। तो दूसरा, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं, कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, नाम रूप देह सब भूल जाए। বাবা বলছেন যখন লিফলেট দেব, জ্ঞান বোঝানোর সেবা করব, বাবা বলছেন নিজেকেও আত্মিক স্থিতি আর সামনেওয়ালাকেও आत्मिक स्थिति। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। तो बाबा बोलছেন प्रतिज्ञा करो, मनसा बाचा कर्म ना पवित्र থাক। वरदान, स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन। बाप समान अखंड दानी, परोपकारी भव, परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन, स्वयं निर्माण बन। बच्चों को मान दिया, स्वयं निर्माण बन, बच्चों को मान दिया। काम के नाम की प्राप्ति का भी, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, प्राप्ति का भी त्याग किया।
नाम मान शान सब में परोपकारी बने। नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया। स्वयं को सदा सेवाधारी रखा। स्वयं को सदा सेवाधारी रखा। बच्चों को मालिक बनाया। बच्चों को मालिक बनाया। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान, ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन। मस्त फकीर बन। अखंड दानी। अखंड दानी परोपकारी बनो। परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से, किस्से माने कहानी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा बोलছেন যেমন ব্রহ্মা বাবা অখণ্ড দানী ছিল, পরোপকারী, তাই না? আর বিশেষ কোন দান করলো? তো অনেক কিছুই, কিন্তু কখনো নিজের মহিমাও নিতে চাইল না, তাই না? নাম মান শান সেগুলোও ত্যাগ করে দিল, বলল বাচ্চাগুলো কামাল করেছে, তাই না? বাবা বলছেন তার নিজের জন্যে কোনো ইচ্ছা, কোনো চাহিদা কখনো রাখলো না। সবসময় বাচ্চাদের সুখ, বাচ্চাদের খুশিকে সামনে রাখলো, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম ব্রহ্মা বাপ সমান হতে, তাই না? আমার কারোর থেকে কিচ্ছু চাই না, কিন্তু সবাইয়ের সুখের জন্য আমি করব, আর বিনিময়ে আমি মহিমাটুকুও নেব না, নাম মান শানও আমার চাই না, তাই না? সম্মান যদি দিলও না, না সহি, আমি বিনম্র থাকব, নির্মাণ থাকব, তাই না? তো এইরকম ছিল ব্রহ্মা বাবা। তো যে এটা ধারণ করে নেবে সে হয়ে যাবে ব্রহ্মা বাপ সমান। পারবো তো? পারবো তো? তো বাবা আজকে এই লক্ষ্য দিয়েছেন। তো সবাইকে এর উপরে বিচার সাগর মন্থন করতে হয়, তাই না? 2-4 মিনিট লাগবে। বাবা বরদানে কি বলল আমাকে ভাবতে হবে, কেননা গভীর কথা বলল। स्लोगन, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। सिंधु माने सागर। तो किसेते सागर होबे? ज्ञान धारण करा, गुण धारण करा, बाबार नियम कानून धारण कराते सागर बनो। स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण धारणार सागर হয়ে যাও,
কিন্তু স্মৃতি মে বিন্দু বনো, কিন্তু আছি কি জ্যোতি বিন্দু আছে, আত্মা আছে, কিন্তু গুণের সাগর আছে, জ্ঞানের সাগর আছে, তাই না? আর মর্যাদা পুরুষোত্তম আছে। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो। तो बाबा तो आज के नाम दिए छे ना, चैतन्य लाइट हाउस। तो आज के सकाश देवार काज जेन निरंतर अखंड चले। कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है, তাই না? তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করব, আমি বাবার বাড়ির থেকে, বাবার থেকে লেনেওয়ালা আত্মা, সেলভেশন, সেলভেশন মানে সুবিধা, তো সেলভেশন সুখের সুবিধা আমি লেনেওয়ালা আত্মা, না সবার জন্যে দেনেওয়ালা আত্মা? তো সেলভেশন লেনেওয়ালা না দেনেওয়ালা? যে লেনেওয়ালা সে প্রজা আত্মা, যে দেনেওয়ালা সে রাজা আত্মা, তাই না? तो बाबा बोलছেন, तो सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। আর যত অন্যকে সহযোগ দেব, সম্মান দেব, সুবিধা দেব, বাবা বলছেন তুমি চিন্তা করো না, তোমার অত আমি ভরপুর করব, তাই না? খুঁটবে না কখনো, কম হবে না, আরো তোমার বাড়বে। আচ্ছা, ওম শান্তি।